सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। 3 ରୁ 4 दिन जाए राज्य में झड़ वर्षा। राज्य में 4 दिन वज्रपात सह झड़ वर्षा संभावना। आगामी 3 दिन कुआपथर वर्षा हो पारे। 24 घंटा मध्य घड़घड़ी वर्षा नहीं 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेही 4 जिला है मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, सुंदरगढ़। यही समय 50 ରୁ 60 किमी पवन बेग बही पारे बोली आशंका रही। अंचल पाणीपाग केन्द्र यही कथा कहते। यह छड़ा 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी सेगुड़िक होती झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, भद्रक, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध और जाजपुर। वर्षा और वज्रपात सह 50 ରୁ 60 किमी पवन बहिबार संभावना अच्छी। बिजुली, घड़घड़ी और झड़ वर्षा को नहीं 24 तारीख जाए चेतना जारी करा जायछि। बिना फिटनेस रे भुवनेश्वर चलुची 460 स्कूल बस। ओडिशा विधानसभा परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना जणाइछन्ते जे भुवनेश्वर में 460 स्कूल बस वैध सर्टिफिकेट रे नथिबारे चलन करुचे। राजधानी को मोट 1484 स्कूल बस पंजीकृत होइथिबा बेले 460 बस फिटनेस सर्टिफिकेट नाही। एही बस गुड़िक दैनंदिन छात्र मानक नहीं चलाचल करुछि। परिवहन विभाग नियंत्रण गठन करी नियंत्रण तनिखी कहिछि एवं निरक्ष भंगकारींकर विरुद्ध रे ई चालन जारी करा जायछि। एही अभावनीय छात्र मानकर सुरक्षा नेबा चिंता सृष्टि करिछि। अभिभावक मानकर छात्र छात्री सुरक्षा निश्चित करिबा तत्क्षणात पदक्षेप नेबा को आह्वान देइछन्ति। आजिठु सकाळु स्कूल। राज्य रे प्रत्यागत तापमात्रा वृद्धि पाउछि। पिलामानकर खरा समय स्कूल जाई पाठ पढ़िबा संभव हेबो नाही। तेणु ग्रीष्म प्रभावर दृढ़ रक्षा राज्य सरकार स्कूल समय परिवर्तन करिसेंति। शुक्रवार ठारू सकाळु स्कूल गणशिक्षा विभाग द्वारा सूचना दिया जायछि। सकाळ 6 ରୁ 6:30 रु आरंभ स्कूल 10:30 रे सरिबो। यह प्रथम रु द्वितीय श्रेणी पर्यंत पिलांग पई लागू रहिछि। यह पूर्व आसंता एप्रिल 2 विद्यालय गुड़िकरे पाठपढ़ा सकाळु आरंभ करा जिवो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइथिले। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश प्रबल और ग्रीष्म प्रभाव दृढ़ रखी राज्य समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को सकाल 7टा ରୁ 9टा जाए खोला रहिबा को राज्य महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को चिट्ठी करा जायछि। माओवादी दमनर बड़ सफलता। 22 माओवादी निहत। मालकानगिरी जिलार सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जंगल जिलार गंजलुरु जंगल रे पुलिस और माओवादी मध्य अमागट गुली विनिमय होइछि। एही घटना रे 22 जन माओवादी निहत होइछन्ति। जंगलर अंचल रे 18 जन एवं कांकेलर 4 जन माओवादी निहत होइछन्ति। बीजापुर एसपी जणाइछन्ति। ओडिशा रे अवैध खनन विरुद्ध रे 40.73 कोटी जरिमाना। ओडिशार सरकार राज्य रे अवैध खनि खनन रोकिबा पई करा जायथिबा कार्यान्वयन रे अभियान रे 40.73 कोटी टंका जरिमाना आदाय करिसंति। इस्पात और खनि मध्य विभूतिभूषण जेना विधानसभा रे जणाइसंति जे एप्रिल 2024 ରୁ फेब्रुआरी 2025 मध्य 3123 रेकर्ड करा जायथिला। भद्रक खनि वृत्तरे सर्वाधिक 5.95 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जायछि। अवैध बाली परिवहन रोकिबा पई 2023-24 रे 10.12 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जायथिला। कटक जिल्ला सर्वाधिक 1.33 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जायछि।
ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପି ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରୟ ରାଉରକେଲାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହୋଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଓ ଲାଭ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର 4ଟି ବର୍ଗରେ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଆ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୋଆ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ କରିବ। ଏହା ସହିତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେଷ୍ଟପେୱାର ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏହି ସେବା ଯୋଜନା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନ। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଦେବଗଡ଼, ଅଡାମ, ରାଲପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା GSI ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣ ସମୟରେ ସୁନା ପଥର ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋକୁଳ, ଗାଜିପୁର, ମାଙ୍କଡ଼ଚୁଲା, ସଢ଼େଇକଣା ଓ ଡିମ୍ବିରିମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ଅଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଦିପୁର, ସିରିଆଗୁଡ଼ା, ସୁରିଆଡ଼ି ଓ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଇନାକୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି। 2,418 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଇନାକୁ 4.18 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରିଛି, ଯାହାର ରାଜସ୍ୱ 2,418.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଣିଛି। ଖଣି ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2022-23ରେ 321.08 କୋଟି, 2023-24ରେ 1,086.96 କୋଟି ଏବଂ 2024ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ସୁଦ୍ଧା 1,119.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ହେବ ବିକାଶ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଜନା PMMSY ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟ ଖାତାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 2020-21ରୁ 2024-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 1,264.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାର 271.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠାରେ ଏକ ନୂତନ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଓ ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ଉନ୍ନୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଛ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟପଣରେ ଏକ ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପନ୍ୟାସ କଳ୍ପ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟ ଖାତାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।